আমি কিন্তু এটা খাওয়া তো না হ্যাঁ এটা লইলেছেন Hello my lovely people, welcome back to my another video. I hope everyone is doing good. So guys, if you are new to my channel, please make sure to do like, share and subscribe my channel, and please keep supporting me. So guys, today the moi aro mora friend within part ekta kam de ulai ase. So short video clip kurina apnake dikhai dibo. So keep on watching, and guys please keep supporting me. So see you, bye bye. So guys, mujhe nija malik ke ruki ase Dala scooty mangin ase to tai ara ruki ase Pai nai man diru ase o dai na hoy na kena dike घर को छुपाई देंगे ena side Jo finally after long time party gula how you feel how you are feeling wonderful the mandir hai je malik the mujhe ita scooty bai se guys kaya ase de tika da go update kore go sai da ge amne jam do बोला हेलमेट सीधा से क्या है सीधा से আমি কিন্তু এটা খাওয়া তো না হ্যাঁ এটা লইলেছেন যে একটা না Pasal dah nak kasih tahu dah. Mana bahasa? Korang bahasa na? So kasi na mo mayonnaise kali na kawala. Boneless kaisa wa? There boneless ekta. Bahasa. No. Banting sana. Balas. तो गाइस मुझे खा खत्म हो जैसे असल तो मुझे एक काम करने वाला है एक काम करने वाला है पार्टर लिए भूख लगा ने मुझे गेट से चाहिए खा लीजिए so finally we are done कभी इतना से सब खा लीजिए so guys finally मुझे ना काम तो हो जैसे और इवन एक्साइटेड देखिए मां बात है after long time पार्टर वाला है ना और इतो पर दुख भी पैसे काम भी खत्म हो जैसे मुझे ना और অলপ ইন্টারভিউ কৰিছে কেফসি যাই না তো ইনালা আজিলা আপডেট এনে দেখছে তো আপনি কান খুশি পাইছে গলে তো মোরা ভিডিও লাইক কৰিবি আৰু শেয়ার কৰিবি আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবি এন্ড সি ইউ নেক্সট ভিডিও বাই বাই